Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Keadin pemausan kitab Kasyifatus Syajah dapat ke khatimatun a'dha'us sujudi sab'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Khatimatun paneka setahun pungkasan. A'dha'u sujud sab'atun tining banyak-banyak anggota na sujud sab'atun paneka petok. Tadi anggota na sujud ka adinto nika beda petok. Al-awalu tining sepertama al-jabhatu paneka deui. Al-jabhatu paneka deui. Jadi petok deui ka adinto. Wahdaha wahadduha bantining batas al-jabha tulan lancengah ma paneka bareng baina sudugaini siantara nah leng pedengan dua. Anapun betesah menabi lancengah ka dinto yantara nah leng pelengan dua. Kama leng pelengan iki ka dita pengkir leng pelengan. Pengkir kanan ben kacir ka dinto. Wa ardan ban lebar ma paneka bareng baina manabiti sya'ri ra'si sayantarana tombuna obun cetak wal hajibaini ban ales dua yantarana tombun cetak ban ales. Jadi nikah yantarana di tas nah ales nikah sampai ke tombuna cetak di tas dan nikah lanceng. Napa? Lebar. Wa kharaja ban keluar bil jabhati kalaban tebu jabhah. Al jabinu ponapa pelengan dua. Wa huwa tining al jabin janibul jabhati poneka reng ereng nah deui reng ereng na petok deui ka dito minal jihataini dari ra-ara dua. Jadi fala yakfi maka tak cukup wad'uhu ponapa nyaba engki al-jabin wahdahu walai katibin jabin. Jadi tak cukup ketika asujud ngakui napa di ereng ka adinto nika tak cukup. Menabi kun cuma ngakui di ereng malolo. Lakin tetapi nah yusannuh wad'ul jabhati tetapi sunatakin ponapa nyaba betok deui. Tapi sesunnah ka adinto ketika asujud betok deui sedia ada ka adinto saya kotu talpe aki. Kotu talpe aki untuk isabe aki jaipun kibur. Wasani bantinin sakapeng dua wasali suban sakapeng telo butunul kafaini paneka tabun pada patanang dua. Pada patanang sedua ka adinto tabun. Nika anggota nah. Senomor dua ban senomor telo. Jadi tanang sekanan ka dito masuk senomor 2, tanang sekace, tabun tanang sekace ni ka masuk senomor 3. Wal kafu bantining al kafu ma paneka bareng yang kudu se ngerosak masuhu panapa nyeding engki ma. Ngerosak al wudu ahda ka wudu. Jadi saya kocak al kafu kasa, saya kocak pada patanang nika. Dan nika se yang kui napa nyeding bila yang ku nyeding deka farji maka kad itu bisa batal lagi wudu. Bila yang ku nyeding deka farji maka bisa batal lagi deka wudu. Nika sekoca al-kafu. Jadi di nika napa tabun nika beni war luar beni
tabun pak depak ni kesekoca al kafu. Jadi ketika tabun pada pakadi to setingaki deka farji maka bisa membatalkan wudhu dan dikasih al kafu. Fayakfi maka cukup wad usaiin pona penyebab sebagian minal asobi setengah dari banyak-banyak keriki au minar rohati atau setengah dari pak depak du nama seantara peperang ada huma sealainin pona pengkima huma dekaduan eki al asobi warrohah. Jadi dalam badana napa tabun pada tanang dua kadin toh ketika sujud kadito walaupun tidak keseluruhannya saya talpeaki kadito tak apa-apa. Walaupun tidak keseluruhannya saya talpeaki kadito tak apa-apa. Artinya cukup walaupun kan cuma sebagian dari al-asabi warrohah. Sebagian dari al-asabi warroha itu lebih lagi ingkar itu tak pun apa. Artinya tetap in dalam keasaan salat. Warabiu bantin sekapeng pa wal khamis ban sekapeng lema ar-rukbatani paneka to'od dua. Jadi anggota na sujud senomor 4 ban senomor 5 to'od sedua kadin toh. Jadi to'od sekanan kadin masuk senomor 4, to'od sekacir masuk ke senomor 5. Wa hiya tining lafad ar-rukbatani bi dhammir ra'i paneka baca kalaban dhamman ar-ruk wa sukunil kaf ban sukun kaf ar-ruk. Mafsilu ma baina atrafil fahdi. Mafsilu ma wa hiya tining ar-rukbatan kenika. Mafsilu ma ponekah ruwasnah bareng bain atrafil fahdi seyantara banyak-banyak koncona pokang. Jadi sekot ar-rukbatani kadinto ruwasnah badan atau sokoh seyantara banyak-banyak koncona pokang. Ini kan. Wa a'alisaki ban iantar bahwa a'alisaki ban banyak-banyak atas sebetes. Koncona pokang ban atas sebetes. Dan ini saya kocak napa ar-rukbatan to'ot. Wal jam'u bantining jama'an rukabun paneka lafat rukabun. Adapun jama'an ar-rukbu nikah rukabun. Bidammir ra'i baca kalaban doman ra wa fathil kafi ban fathana kaf rukabun. Misluh gurfatin umpamana lafat gurfah wa gurafin ban lafat guraf. Wasadisu wasabiu bantin sakapeng 6 wasabiu ban sakapeng petok dari anggota na sujud butunu asabi rijlaini ponekah banyak bonekah tabun banyak keriki soko dua. Jadi nomor 6 bis nomor petok nikah tabun keriki sokoh. Tabun kerikin sokoh. Wayak fi ban cokop wat ujusin ponapahnya sebagian mingkuli wahidin dari seban-seban setong min hadihil aldoi sabati dari poneka banyak-banyak anggota sepetok. Artinya tidak keseluruhannya walaupun sebagian dari salah satu anggota sepetok nikah saya tak lebih yakin kad itu ampun cokop. Walau min usbu'in senajan penekah setengah dari banyak-banyak kerikik fakot maka ada cukup walaupun tidak keseluruhan. Walau min yadin atau setengah dari tanang au rijlin atau setengah dari sokoh. Naam engki bener engki walau min usbu'in fakot. Al-iktisaru tining naam eki bener eki wa yakfi wat ujus iming kuli wahidin. Al-iktisaru tining mapenda ala wat ilba diingatasennya sebagian minal aldai sabati dari banyak-banyak anggota sepetok makruhun panekai makruakin. Adapun mun pas mapenda dari salah sebagian dari anggota sujud sepetok nikah dan nikah hukumnya makruh. Manabikun mapenda. Walau kuti al-kaffuh.
Walau kuti al-kafu ban lamun ketok al-kafu pon apa pak depak andaikan napanya mana pak depan ni ketok misalnya. Au butunul asobi atau tabun banyak-banyak gerigi atau tabun gerigi ini ketok misalnya lam yajib maka tak wajib wat'u tarafil baki pon apanya ba koncoan sekarena jadi tak wajib sekarena dari seketok gelak dan ini tak wajib talpe aki tak wajib talpe aki bal balik yusannu sunatakin ponapa wat utarafil bagi jadi tak wajib pun cuma sunnah walau hulika ban lamun etetiaki pasirah musalla jak saking orang saat solat kadinto kededinna bila kafin hale tak kalaban pak depak au bila asobi'ah atau tak kalaban napa banyak-banyak gerigi jak saking napa lahir tanpa pak depak ben lahir tanpa gerigi misalan kudiroh maka pesteh wadaba kudiroh maka rakerah lahu ikan diengki musalle qadruha pona perakiran nah engki asobi qadruha pona perakiran nah engki asobi artinya cek saking orang musalle kak dinto dilahirkan memang tanpa pada pak atau tanpa gerigi misalan maka cara nah nikah rangerah seakan-akan beda pak depan ben seakan-akan beda gerigi nikah saya talab yaki wa wajib beban wajib alaihi ngatasan iki musalla wa unhu pon apa nyaba iki qadruha jadi pun kiburu dikira-kira naleben kadito sesuai napa nyaman kalaben di pak depak ben endi gerigi jadi pun talab yaki dikira-kirakan ini kan wa yusannu bani sonatakin kasful kaffaini ponapah kebukaan pada pak tanang dua fi haqqid dzakari indalem hak orang laki wa ghairihi ban lain iki adzakar menabi kangkui orang laki ketika sujud kangkui orang laki ban lain orang laki menabi sujud maka isunatakin pada pak tanang dua kadito harus terbuka harus kebuka ini jadi tidak ada satir atau tidak ada penghalang yang antara pak depak ben setal pen. Boleh apa? Sesuna kebuka wa butuni rijlaini ben tabun sokoh dua fi haqqi dzakari wal amati yang dalam hak orang laki wal amati ben budak bini. Kangkui orang laki ben budak bini menabi tabun soko tanang soko dua kadito menabi tabun soko dua kadito jugan sunatakin kebuka. Wa amma gairuhuma banana pon tining lain kedua engki adzakar wal ama fayajibu maka wajib satuha pon apa notopen engki butunir rijlain. Satuha pon apa notopen engki butunir rijlain. Anapun kakui orang bini jepon kiburu lain adridakar ban amat maka napa butuh nurijela ini kadi toko tu tertutup kotu tertutup wa yukrahu bani makruakin kasfur rukbataini panapa muka toot soko dua lidzakari ikan di orang laki wal amati ban orang ben budak bini makruakin menabi tau sok napa nyaman toot dua kadi toh dan ika makro menabi pas kebuka jadi kotu ketutup kangku orang laki ben amat kasfur rukbataini kadito makro artinya muka to'ot tanang dua nikah tanpa ditutup nikah makro wa yusannu bani sonatakin artatibu ponapa tartib fil wat'i dalamnya ben anggota sujud sepeto kadito sunnah tartib ini atau sunnatakin secara tertib secara bergilir
Carana bi ayyatu kalaban kotunya ba pasal ki musalli arrugbataini dekah to'ot soko dua. Pertama to'ot soko dua kadi toh se kotu isaba awalan awala atau ilu kelluna pertama marasani ka tempon sok mare to'ot dua summal kafaini maka kare-kare pak depak tanang dua. Tempon mare to'ot dua pas pak depak tanang. Cumal jabhati maka kare-kare dei marsani ke dei wal amfi ban elong man afale aperengan. Jadi debune kanto secara tertib in dalam nal peaki anggota nah sujud kadintoh pertama to'ot dua pas pak depak tanang dua pas dei ban elong secara bersamaan. Fawat ul afi maka tining nyaba elong maha serta al jabha sunnatun muta'akkidatun panekah sunnah se ngukuaki. Adapun nyaben elong kadito pebereng kalaben al jabha kadito minangkah sunnah muta'akkidah. Sunnah yang dikukuhkan artinya sangat disunnahkan ya. Sangat disunnahkan. Wala yakfi ban tak cukup waduhu panapanya ba al-amfi wahdahu halakati bin aki al-amfi. Jadi tak cukup menabi kunjama nalpi aki elong meloloh tanpa dai. Lianal mu'tabar karena seongkuna seedang bilang huwa aki al-mu'tabar al-jabhatu panekadai. Karena sebenarnya yang masuk anggota nah sujud ni kedai beni elong. Jadi menabi kunjama elong meloloh setal piaki kadito debu la yakfi artinya tak cukup maksudnya artinya tak cukup beni kategori sujud pasnya menabi kunjama elong meloloh karena yang dimaksud sujud anggota sujud benikah beni elong tapi al-jabhah dai wa yusannu bani sunataki kaunuhu pana pebadan al-amfi maksufan halai kebuka. Seni kejukan ketika anal peaki elong kadinto nika isunatakin maksufan tidak ada satir atau penutup. Falau khalafa makalamun abidain pasra musalli at-tartibal madkurah dekah tartib si ampone sebut awik tasor atau mudud pendek pasra ki musalli alal jabhati ngatesen deui mependek dekadai kurihah makai makruakin panapa lau khalafat tartibal madkur. Jadi abidanah musalli kadi tadaka napanya mana runtutan sapon kasebut kadi toh minaka hukumnya makruh. Muraatan karena ngeraksah lil qauli dekah setong debu napa debuna biwujub biwat il'afi kalaban wajibah nyaba elong biwujub biwat il'afi kalaban wajibah nyaba elong. Wa khalafal imamu ban afitain pasir al-imamu malikun imam malik. Faqal maka ada basir al-imam. Yada'u nyaba pasir yang ki musalla yadaihi tanang dua yang ki musalla. Summa rukbataihi maka kare ta'od dua yang ki musalla. Adapun menurut imam malik kadito afitain dari debu seki buruh. Menabi imam malik kadito secara runtut nah nyaba atau anal peaki anggota nah sujud kadito marena tanang baru to'ot. Marena tanang baru to'ot atau tanang dua kada yakni pak depak tanang dua kada mare sekadi topas to'ot. Anapun debu seki buruh sebelumnya kadito to'ot dua mare seni kapas pak depak tanang. Tapi muku Imam Malik tanang dua gelu pada tanang dua gelu marjanika pas to'ot dua. Faslun fi adadis saddati fit tasahud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.